اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ منسوب۔ ان کے علاقے میں ایک عورت بیوہ کیا ہوئی، اس پر غم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بچوں کے ساتھ زندگی میں گزر بسر کرنا انتہائی مشکل۔ گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا مگر 3 درہم کے سوا کچھ نہ ملا۔ بازار جاتی ہے اور 3 درہم کی اون خرید کے لے آتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ گھر میں اون تیار کرتی ہے اور پھر بازار جاتی ہے تو 5 درہم کما لیتی ہے۔ 2 درہم کا بچوں کے لیے کھانا لے آتی ہے اور 3 درہم کی پھر اون لے کے آ جاتی ہے۔ اس طرح کچھ دن گزر بسر ہوتا ہے اور وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اون لے کے آتی ہے تو ایک پرندہ آتا ہے اور اون کو اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب عورت کی پریشانی کا حال دیکھنے والا، بچوں کا گزارا کرنا، بچوں کو کھانا دینا، پریشانی کے عالم میں کبھی گھر کے اس کونے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے کونے میں جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کے رو پیٹ کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے رو رو کر اپنا سارا واقعہ بیان کرتی ہے کہ حضرت رب رحم دل ہے یا ظالم ہے۔ وہ سارا واقعہ سنا رہی ہوتی ہے تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں گھر میں ٹہلنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی وہ ٹہل ہی رہے ہوتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب دروازے پر دستک ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ باہر 10 بندے آ کے موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کے لیے 1000 درہم صدقہ کرنا ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو تم 10,000 درہم صدقہ کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں حضرت ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں سوراخ ہو گیا، اور جب ہماری کشتی میں سوراخ ہوا تو ہم 10 بندے سوار تھے، تو ہمیں موت اپنے قریب نظر آ رہی تھی اور ہمارا موت سے بچنا بالکل محال تھا کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور ہم نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ ہماری جان کو بچا دیں گے تو ہر بندہ 1000 درہم صدقہ کرے گا۔ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک پرندہ آتا ہے اور ایک اون کا گولا ہماری کشتی میں پھینک جاتا ہے۔ ہم نے کشتی میں سے پانی نکالا اور اون کا وہ گولا اس کشتی میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان بچا دی۔ جیسے ہی ہم ساحل کے ساتھ لگے، ہماری کشتی ساحل کے کنارے لگی، تو ہم نے پوچھا کہ یہاں کے علاقے میں کون ایسا نیک بندہ ہے جس کو ہم یہ صدقہ دیں تو ہماری مراد پوری ہو جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا واقعہ سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وہ 10,000 درہم اندر بیٹھی عورت کے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس کو سارا واقعہ بتاتے ہیں اور اس کو وہ 10,000 درہم پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ 10,000 درہم پیش کرتے ہیں تو عورت سے کہنے لگتے ہیں کہ بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا سنگ دل؟ تو رو رو کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رب کو اپنے قریب رکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم اسٹرالوجی کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم پامسٹری کی بات کرتے ہیں، یہ ایک علم کی حد تک تو حقیقت ہے مگر نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس سوچ کے ساتھ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی تمام معاملوں پر قادر مطلق ہیں۔ اسی طرح سٹارز کے میں بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اللہ نے ہی ان چیزوں میں فائدے رکھے ہوتے ہیں۔ جو زوڈک سائن میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں، سب سے پہلا جو سٹار ہے برج جدی کیپریکون۔ مطلق البروج میں اس کا 10واں نمبر، سیارہ زحل، 8 نمبر آپ لوگوں کا لکی، اور اگر آپ جیم سٹون پہننا چاہیں تو فیروزہ جیم سٹون آپ پہن سکتے ہیں۔
अगर हम आपकी जनरल रीडिंग की बात करें तो इस वीक में आप लोगों के राब्ते, आप लोगों की चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होने वाली हैं और काफ़ी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी जाने का सोच सकते हैं और अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करने के लिए लोगों के साथ रवाबत बढ़ सकते हैं। अगर हम आपके बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होती नज़र आ रही हैं, मगर कुछ खराबियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। आपके सामने कई चीज़ें आ रही हैं, कई चीज़ें आपके सामने मौजूद होंगी और कई मामलात सामने होंगे और आप कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन से मामलात करें कि आपको फ़ायदा हो। इसलिए घबराए हुए हैं। यहाँ पे आप सोचेंगे कि अपनी ज़िंदगी के इन मामलात को कैसे ठीक करें। वहाँ पे आपको किसी बुज़ुर्ग बंदे से मशवरे की ज़रूरत है। मशवरा करें ताकि जो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आई हुई हैं उनमें से किसी ख़ास को सिलेक्ट कर लें। इसी तरह मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में आप लोगों के ऊपर जो बद असरात आए हुए थे, जो चीज़ें ख़राब थीं या जो लोग दुश्मन थे आप लोगों के, जो मामलात में परेशान कर रहे थे, वो काफ़ी हद तक हट चुके हैं। आगे जाके आपकी जो मैरिड लाइफ है बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह लव अफेयर्स में भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनमें भी जहाँ कहीं परेशानियाँ थीं या कोताहियाँ थीं, कमियाँ कोताहियाँ थीं, चीज़ें ख़राब थी, अपने पार्टनर से जो मामलात ख़राब थे और जो बदगुमानियाँ पैदा हुई थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए यहाँ भी बेहतरी वाला मामला है। अगर मैरिड लाइफ के लोग परेशान हैं तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 19 मरतबा इशा के बाद पढ़ के अल्लाह की तरफ ध्यान करके, जो आपका पार्टनर्स है उसकी तरफ ध्यान करके पढ़ते हैं तो उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर हेल्थ की बात करें, हम सेहत की बात करें तो पैसे के इशू की वजह से, दौलत के इशू की वजह से आपके ऊपर काफ़ी टेंशन आई हुई थी और ये जो टेंशन है ये आपकी तबीयत और सेहत को ख़राब कर रही थी। मगर आगे जाके आप अपने सेहत के मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे और ख़ासकर आप फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। घर से निकलें तो वो जगह पसंद करें जो दरिया हो, पानी हो, समुंदर हो, इस तरह की जगह को सिलेक्ट करें और वहाँ पे आउटिंग के लिए जाएं। उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है और आगे जाके आपकी सेहत मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाएगी। मगर फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपको फ़ायदा देंगी। अगर हम आपकी एजुकेशन की बात करें, कैप्रिकॉर्न वालों की, तो एजुकेशन में इस वक्त इंतहाई बेहतरीन पोजीशन है स्टार्स की। आपको पढ़ने में आसानियां नज़र आएंगी और जो आप एजुकेशन में तवज्जो के साथ पढ़ेंगे वो आपको जानबर हो सकेगा। आप ध्यान के साथ पढ़ेंगे और आपको अच्छी अच्छी ख़बरें मिलेंगी और पेरेंट्स भी आपकी एजुकेशन के ऊपर खुश होंगे कि आप दिल लगाकर पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ भी रहे हैं उससे आपको फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। ट्रैवलिंग की बात करें तो ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। ट्रैवल में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर सफ़र वो किया जाए जिससे आप लोगों को रूहानी और मादी दोनों फ़ायदे हों। इसलिए सोच समझ कर सफ़र कर सकते हैं, सफ़र में कोई रुकावट नहीं है। चूँकि आप लोगों का बेहतरीन दिन सैटरडे का बनता है, सैटरडे में आपके सितारों की 7 बजे आ रही है। अगर आप 7 बजे 121 मरतबा या अल्लाह या रहमान पढ़ के अल्लाह से अपने कामों के लिए दुआ करेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतरी के मामलात हो जाएंगे। और सैटरडे वाले ही दिन एक पाव बर्फ़ी लेकर उस पर ख़ास पढ़ाई करके भी अगर आप सदका करते हैं तो उससे भी आपके स्टार्स की जो रुज्जत है और उसके जो बद असरात हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। वो जो कहते हैं कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है हमने, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। बुर्ज दिलो एक्यूरियस आप लोगों का मुतरकल बरूज में 11वां नंबर।
اور حاکم سیارہ زحل، عنصر خاکی، خوشبختی کا عدد 4 اور بہترین جیم سٹون جو آپ کو اس ویک میں فائدہ دے گا نیلم، اس کو آپ پہن سکتے ہیں۔ اور اگر ہم آپ کی جنرل ریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو دل ٹوٹا ہوا ہے، کئی چیزیں آپ کے حق میں ہونی چاہیے تھیں، آپ سٹرگل کر رہے تھے اور کئی چیزیں اپنے حق میں کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ چیزیں آپ کے حق میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھیں، اس لیے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں یا کہیں بھی آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو آپ نے دل اور دماغ کھول کے فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے اور اپنی زندگی کے نظام کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے۔ کوئی پریشانی والی، کوئی مصیبت والی، کوئی اس طرح کی والی بات تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اپنے زندگی کے معاملات کو، اپنی جو آپ کی زندگی چل رہی ہے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، جس میں لوگ آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں یا لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، کیسے اپنی زندگی کو بہتر ڈگر پہ لے کے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم آپ لوگوں کی بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو ایکویریس والے اس وقت جس پوزیشن میں جا رہے ہیں اس میں کئی لوگ آپ لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے والے موجود ہیں، جو لوگ آپ کی ترقیاں نہیں چاہتے، کچھ لوگ آپ سے حاسد، جیلس پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے دل کی بات اور راز کی باتیں نہ بتائیں کسی کو، اور خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی کو مضبوطی کے ساتھ آگے لے کے جائیں۔ مشورہ کرنا ہے تو صرف اپنے بزرگوں سے کریں، اور آپ کے بزرگوں کے ساتھ کیے ہوئے مشورے آپ کو فائدہ دیں گے۔ اس لیے بہترین آپ کو حل یہ ہے کہ دل کی بات دل میں ہی رکھیں تو فائدہ ہے، آگے کسی کو نہ بتائی جائے۔ اگر ہم آپ کی میرڈ لائف کی بات کریں، ریلیشنز کی بات کریں، تو جو چیزیں چل رہی تھیں وہ چیزیں ایسے نہیں چلیں گی، سارا نظام چینج ہونے والا ہے۔ اگر پریشانی تھی، نقصانات تھے اور رشتوں میں دراڑیں تھیں، یا تو وہ یکسر بدل جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی، یا پھر آپ نئے رستوں پہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اب وہ والی چیزیں نہیں رہیں گی جو پہلے چلتی رہی ہیں، اس میں ڈرامائی طور پر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کے حق میں بہتر بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو مزید بہتر کرنے کے لیے کہ آپ کے حق میں جائیں، سورہ اخلاص 21 مرتبہ آپ اگر عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ معاملات بھی آپ کو فائدے کی طرف لے جائیں گے۔ اگر ہم آپ کی ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ وائز ماشاءاللہ آپ اپنا خیال ضرور رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کوشش کریں کسی اچھے پروفیسر سے یا اچھے ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں۔ خون کے جو گاڑھا پن ہے اس کے لیے ضرور جو ہے وہ جائیں، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ کا خون گاڑھا پن کا شکار ہے، اس کے لیے ایک اور بھی چیز ہے، لہسن کا استعمال کریں، زیادہ لہسن کا استعمال آپ کو فائدہ دے گا، اور زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ لہسن تو خون کا گاڑھا پن ختم ہوگا اور یہ آپ کی صحت آگے مزید بہتری کی طرف چلے جائے گی۔ یہ آپ کی ریمیڈیز میں آپ کو فائدے والی بات بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ اس میں شفا دیں گے۔ ایجوکیشن کے مراحل میں جو برج ایکویریس والے لوگ ہیں ان کو پیسے کا ایشو ہے اور دولت کے ایشو کی وجہ سے پریشانی آئی ہوئی ہے، مگر یہ پریشانی رہے گی نہیں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں، کئی چیزوں کا شوق ہے آپ کو پڑھنے کا، مگر آپ کو حالات شاید اجازت نہیں دیتے، مگر آگے جا کے آپ اپنی ایجوکیشن میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گے، اور آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے آپ کی فیملی، آپ کا جو ہے وہ کیریئر خوشیوں سے دوبالا ہو جائے گا۔ اس لیے اسٹڈی آپ اچھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر مزید فوکس اچھا رکھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ اسٹڈی کو مزید بہتر کرنے کے لیے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، پانی کے اوپر 10 مرتبہ پڑھ کے پی لیا کریں صبح نہار منہ، آپ کی اسٹڈی میں مزید بہتری ہو جائے گی۔ اگر ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ اس وقت آپ کے حق میں نہیں آ رہی، مگر جو مجبوراً جانا چاہیں وہ ضرور سفر کریں، مگر سفر پر جانے سے پہلے سلامن قولاً من رب رحیم کی تسبیح کر کے جائیں تاکہ معاملات میں کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کا سیٹرڈے کا دن بنتا ہے، سیٹرڈے کے دن آپ لوگ
सदका कर सकते हैं। और सैटरडे वाले दिन के लिए ही आपके लिए ख़ास विर्द और पढ़ाई भी आ रही है, या वहाबू या रज़ाक, ये आप 400 मरतबा इशा के बाद पढ़ लें सैटरडे वाले दिन, और अपने लिए रिज़्क़ के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। एरीज़ बुर्ज हमल वालों का मंतकल बुरूज में पहला नंबर आता है, और आप लोगों का 9 नंबर लकी और जो बेहतरीन दिन है मंगल का दिन, और आप लोगों का जो बेहतरीन फूल है गुलाब का फूल, और आप लोगों का अंसर आतशी फौलाद आप लोगों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और जो आप लोगों की जो है बीमारियों में सर दर्द और कोहनी की बीमारियां, ये आप लोगों के साथ चलती हैं। और अगर आप लोग जेमस्टोन पहनना चाहें तो पत्थर और हीरा याकूत पहन सकते हैं, और सुर्ख कलर, गुलाबी और अनाबी कलर आप लोगों को सूट करता है। जनरल रीडिंग की बात करते हैं आप लोगों की। एरीज़ वालों की ज़िंदगी बड़ी मज़े के साथ गुजर रही थी, चीज़ें सब ठीक थी, हालात सब काबू में थे, खुशियों के साथ अपने मामला चला रहे थे। मगर कोई एक ऐसा वाक़या आप लोगों की ज़िंदगी में पेश आया, या आने वाला है, या आ सकता है, कि जिससे आप लोगों का दिल टूट सकता है। इसलिए सबसे पहली जो बात है कि आप कोई भी बात अपने दिल पर ना लें, और अगर कोई मुश्किल परेशानी या मुसीबत वाली बात आ रही है, अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। अल्लाह ताला इंसान को मुश्किल और परेशानियों से निकालते हैं। आप पॉजिटिव रहकर, अच्छा सोच कर, अल्लाह के ऊपर ध्यान करके मामलात को आप फोकस करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके हक़ में हो जाएंगी। दुनिया तो चाहती है कि आपका दिल टूटे, आप परेशान हो, आप मायूस हो, मगर जो शाहीन है या जो लड़ने वाला है या जिसके ऊपर अल्लाह की मदद होती है, वो मुकाबला करता है ज़माने से। वो कहते हैं ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मुकाबला करना पड़ता है ज़माने में, ये नहीं कि मायूस हो जाओ, परेशान हो जाओ, घबरा जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिज़नेस कैरियर की बात करते हैं तो बिज़नेस और कैरियर में कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोगों के कारोबारी हालात, पैसे के हालात आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कारोबारी हालात मज़ीद बेहतर होंगे, और आपकी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। इसलिए परेशान ना हो, मेहनत स्ट्रगल उसी तरह जारी रखें, और मामलात के ऊपर पूरा ध्यान और फोकस ठीक रखें। मैरिड लाइफ में और आप लोगों के रिलेशंस में कोई ना कोई बंदा है जो दरारें डाल रहा है, यानी कि बद असरात आए हुए हैं, नहस असरात आए हुए हैं। जो लोग रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हैं, उनके लिए भी कुछ मुश्किल और परेशानी आई हुई है। इसलिए यहाँ भी आपको सोच समझ कर और बड़े ध्यान के साथ मामलात को अच्छे तरीके से आगे लेके जाना है, परेशान नहीं होना। जिन लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है, मगर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इशा के बाद पढ़े। रिलेशंस में बेहतरी के लिए, मामलात की बेहतरी के लिए काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अल्लाह के ऊपर ध्यान करके। मगर ये मसला है, इसको आपने ठीक करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। हेल्थ वाइज आप लोग जो है वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, कामों में इतने मसरूफ़ हैं कि अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखना छोड़ा हुआ है, और जो इसी वजह से आप लोगों के सर दर्द रहती है। सर दर्द का के लिए कुछ करें, डबल माइंडेड जो हुए हैं सोचें क्या करना है। उसके लिए बेहतरीन आपको जो रेमेडीज़ बता रहा हूँ, रेड कलर का अनार आपको सूट करता है। रेड कलर का अनार लेके उसके जूसेस पिएं, 2-3 दफ़ा पिएं वीक में, क्योंकि आपका जो कलर है वो भी रेड है, यानी कि आपके स्टार्स का कलर, और जूसेस आ रहे हैं। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल करें और इस चीज़ को अपने लिए लेके आए ज़िंदगी में। एक वीक तो कुछ ज़रूर करें ये वाला, और निहार मुँह पिएँ, ताकि क्योंकि आप लोगों का अंसर आतशी है, आग है, और इसको अगर आप पीते हैं तो आपको सूट करता है। एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन के मामलात जो लोग तुलबा और तालिबात
एजुकेशन के शोबा से मुंसलिक हैं उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल रही हैं। कोई एक ख़ास ऑप्शन आप लोगों के लिए आ रही है तालीम के शोबे में, जिसमें काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जिन लोगों को पढ़ने में मुश्किल आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वो अपनी पढ़ाई पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे और अपनी पढ़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एजुकेशन के शोबे में जो लोग मुंसलिक हैं उनको परेशान नहीं होना, अल्लाह ताला की ख़ास मदद मौजूद है और मज़ीद ये बेहतरी की तरफ मामला चला जाएगा। ट्रैवलिंग जो है, आप लोग चाहते हैं अपने बुज़ुर्गों से मुलाकात करना, बड़ों से मुलाकात करना, अहलो अहबाब से मुलाकात करना, और लंबे अरसे की जुदाइयां हैं या मुलाकातें हैं दोस्त अहबाब से, अभी थोड़ा सा मज़ीद वेट कर लें। ये सही बात है कि आपकी इन्वायरमेंट चेंज होने वाली है, आपको एक माहौल से दूसरे माहौल में जाने की ख़ास ज़रूरत भी है, मगर अभी थोड़ा सा वेट करें, ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। हाँ, एक चीज़ जो आपके स्टार्स में ख़ास आपको सदक़े के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आप वो कर लें तो वो आपके लिए बेहतरीन रहेगी। मंगल वाले दिन अपना पहना हुआ कोई भी सूट, ख़ास कर अगर रेड कलर है या अनाबी कलर है या गुलाबी कलर है या कोई रेड कलर की कोई भी चीज़, वो सदका कर सकते हैं। उसके सदका करने का ख़ास टाइम 2 से 3 बजे का है। अगर आप सदका करते हैं तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपके स्टार्स की जो रुजत है वो भी ठीक हो जाएगी। रेड कलर में रेड मीट, गोश्त का सदका भी आपके लिए बड़ा फ़ायदा मंद हो सकता है। छोटा गोश्त 1.25 पाव लेके उसकी अपने स्टार से रिलेटेड जो मखसूस पढ़ाई है करके किसी वीरान जगह पर रखवा दें, उससे भी काफ़ी बदअसरात दूर हो जाएंगे। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। सौर वालों का लकी नंबर जो है इस वीक का वो 4 नंबर, 4 नंबर लकी है। मंतकल बरूज में आपका 2 नंबर बनता है, यानी कि 2 नंबर के स्टार्स के ऊपर आपकी पोजीशन आती है। आप लोगों का मट्टी आंसर है और जो आप लोगों का फेवरेट डे ऑफ द वीक जुमा और हफ्ता का दिन। और अगर आप लोग जेमस्टोन पहनना चाहें तो फ़िरोज़ा जेमस्टोन आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है, और आपको यास्मीन का फूल ये सूट करता है। इसका मैं ख़ास अमल भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो आप करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम आपको आपकी जनरल रीडिंग बताते हैं। जनरल रीडिंग में आपके पास पैगाम आ रहा है, कई चीज़ों का पैगाम, अभी बोझ पड़ने वाला है कामों का, काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी ज़िम्मेदारियां आने वाली हैं। और ये जो ज़िम्मेदारियां हैं ये आपको खुशियों वाली ज़िम्मेदारियां हैं। कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलने वाली हैं और हालात आपके हक़ में होने वाले हैं। इसलिए अच्छा अच्छा सोचें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में लेके आएँ, मामलात के ऊपर दूरअंदेशी के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ फ़ैसले करें, जो कि लोगों की ज़िंदगी के ऊपर भी आपके फ़ैसलों का असर हो। बिज़नेस की बात करें, कैरियर की बात करें, ऑप्शन मौजूद हैं। और जो कामों में काफ़ी हद तक रुकावटें आई हुई थी, चीज़ें रुकी हुई थी, मामलात में ख़राबी थी, अभी ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो ऑप्शन आपके पास आएंगी ये आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। कई चीज़ें आप लोग सोच रहे थे, कई मामला सोच रहे थे कि कौन सा काम कर लिया जाए या कौन से काम में इन्वेस्टमेंट की जाए या अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस अंदाज से की जाए, मगर अब की बार में आपकी जो है वो बिज़नेस में या कैरियर में अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं। जिनकी प्रमोशन होने वाली थी, अब उनकी प्रमोशन के भी चांसेस काफ़ी हद तक नुमायां हैं। मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, सबका अच्छा सोचने वाले हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको फल भी देते हैं। और अगर हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, रिलेशंस की बात करें, तो बदगुमानियाँ आई हुई थी, कई चीज़ें यकसर बदली हुई थी, हालात आपकी समझ में नहीं थे, कई चीज़ें छुपी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे ठीक हों। मगर अब जो सिचुएशन जाएगी उसमें आप लंबे अरसे की लंबी प्लानिंग के फ़ैसले करेंगे जो काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी पर नुमायां असर करेंगे। इस शादी के इशूज़ या रिलेशंस के इशू को बेहतर करने के लिए मैं आपको एक ख़ास अमल बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 41 टाइम इशा के बाद पढ़ें। जहाँ कोई कदूरतें हैं, नफ़रतें हैं या परेशानियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ सकते हैं, उससे भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। या
اگر آپ پڑھائی نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ میٹھے کا صدقہ جمعے والے دن آپ دے دیں، اس سے بھی آپ کے ریلیشنز میں جو رجت کے اثرات ہیں اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی، جو آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ پڑھائی آ رہی ہے اس کو کرنے کے بعد۔ ہیلتھ وائز اگر بات کریں تو آپ اپنی صحت کا قطعاً خیال نہیں رکھ رہے، آپ کو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ڈبل مائنڈڈ یا کئی چیزوں میں جو آپ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہیں، پریشر لیا ہوا اپنے اوپر، معاملات جو آپ نے اپنے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کی صحت کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ پانی کا ضرور استعمال کریں اور آپ نے وہ چیزیں استعمال کرنی ہیں جو دل کو تقویت دیتی ہیں۔ اپنے دل کے معاملات جو ہے دل کی کمزوری کے لیے کچھ اچھی خوراک، خاص کر سیب کا جوس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیب کے مربے کا بھی استعمال کریں، اس سے بھی آپ کو جو دل کے معاملات ہیں اس میں کافی فائدہ مل سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے واک کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ برج شور والے جو لوگ ایجوکیشن کے شعبہ کے ساتھ منسلک ہیں، طلباء و طالبات جو ایجوکیشن کے شعبہ میں منسلک ہیں، ان کی تعلیم صحیح انداز سے چل رہی تھی، مگر اس میں کچھ رکاوٹیں، کچھ پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے صحیح ڈائریکشن اور چیزوں کا ٹھیک نہ ہونا چل رہا تھا، مگر یہ والا معاملہ آگے جا کے صحیح انداز میں ٹھیک ہو جائے گا اور کافی آپشنز آپ کے پاس آئیں گے۔ خاص ایک مقصد آپ کے سامنے آئے گا جس کو اگر آپ کریں گے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور تعلیمی نظام میں کافی بہتری نظر آتی ہے۔ اس کو مزید بہتری کرنے کے لیے، مزید یہ ایجوکیشن کا شعبہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ اگر پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لیں تو تعلیمی معاملات میں آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریولنگ میں آپ کو کئی چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ سفر کر سکتے ہیں اور سفر آپ کو کامیابی کی طرف لے بھی جائے گا، مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جس چیز کا یا جن معاملات کے لیے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں یا جو سفر آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس کو لوگوں تک جو ہے وہ خبر نہ پہنچائیں۔ خاموشی کے ساتھ سفر کریں اور کامیابی کا سفر ہو سکتا ہے، چیزیں کافی آپ کے ہاتھ آ سکتی ہیں۔ شاید آپ اپنے کاروبار کے لیے چیزیں چینج کرنے کے لیے سفر کریں یا ایجوکیشن کے لیے بھی سفر آ سکتا ہے، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ جس طرح ہم نے آپ کو بات کی تھی صدقے کے حوالے سے، تو جمعے والا دن آپ یاسمین کے پھول لے کے ان کو اپنے سر سے وار کے ان کے اوپر آیت کریمہ 21 مرتبہ پڑھ کے کسی پانی میں بہا دیں تو سٹارز کی رجت جو ہے وہ کافی حد تک آپ کی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات بندے کے سٹارز کو برتھ چارٹ بھی چیک کیا جاتا ہے کہ برتھ چارٹ میں آپ کی پوزیشن کیا ہے، اس کے مطابق اگر آپ لوگ سٹارز کا صدقہ کر دیں یا سٹارز کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اگر ختم ہو جائیں تو کافی چیزیں بہتری کی طرف ہو جاتی ہیں۔ فیروزہ آپ پہن سکتے ہیں، فیروزہ جیم سٹون بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے، مگر دن وہی جمعہ اور ہفتے کا سلیکٹ کریے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ برج جوزہ جیمنائی، منتقل بروج میں آپ لوگوں کا 3 نمبر آتا ہے اور خوش بختی کا جو عدد ہے وہ 5۔ بدھ کا دن آپ لوگوں کے لیے فیورٹ ترین اور اعداد میں سے 5، 14 اور 23 جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر شامل ہے، اور آپ اگر کوئی جیم سٹون پہنیں تو پخراج آپ کے لیے بہترین ہے۔ بیسیکلی آپ لوگوں کا عطارد سٹارز بنتا ہے۔ عطارد جو ہوتا ہے وہ علم و حکمت اور تعلیم کے شعبہ سے بھی کافی منسلک ہوتا ہے۔ اور اگر ہم آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جنرل ریڈنگ میں کئی چیزیں جو روحانی طور پہ دماغ میں چل رہی تھیں، چیزیں جو ٹھیک نہیں سمجھ آ رہی تھیں، وہ کافی حد تک ٹھیک نظر آ رہی ہیں اس ویک میں۔ خاص کر آپ کے پیچھے آپ کے پیرنٹس کا، آپ کے بزرگوں کی دعاؤں کا بہت عمل دخل ہے، اور اب جا کے کہیں آپ بہتر پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ کافی چیزیں جو آپ کی زندگی کو ڈسٹرب کر رہی تھیں، پریشان کر رہی تھیں اور آپ مایوس ہوئے تھے اپنی زندگی کے معاملات میں، مگر آگے جا کے آپ اس میں سے کافی بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم آپ کے بزنس یا کیریئر کی بات کرتے ہیں
हैं तो डबल माइंडेड हुए थे, या दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद थी जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे थे, मगर आप लोग जो काम करना चाह रहे हैं उसमें दिल काफ़ी हद तक टूटा हुआ है, कई चीज़ें रुकी हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि काम कैसे ठीक होगा। थोड़ा सा लंबा पीरियड चलेगा मगर आपकी चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जो बिज़नेस के हालात हैं या पैसे के या कैरियर वाइज, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ज़्यादा नहीं इंतज़ार, थोड़ा सा इंतज़ार करें, ठीक हो जाएगा। हाँ, इसको अगर आप जल्दी ठीक करना चाहते हैं उसके लिए सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम की तस्बीह इशा के बाद 7 दिन की पढ़ाई है, कर लें, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। बुर्ज जोज़ा की अगर हम जब शादी या रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो जो लोग रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें आ रही हैं, उनके हालात काफ़ी ठीक हो जाएंगे और जो अपने शरीके हयात के साथ मिल बैठ के बातचीत का भी सिलसिला होगा, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके भी जो शादी के मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। पार्टनर्स के साथ आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसी रुकावट या कोई नज़र बद का कोई असर या स्टार्स की बंदिश का कोई मामला ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से ये ख़राब हो। हेल्थ वाइज जो आपके मामलात हैं, पहले थे प्रॉब्लम्स मगर आपने अपनी हेल्थ का बड़ा अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। अगर जिन्होंने नहीं भी रखा तो हेल्थ के जो मामलात हैं वो ठीक हो गए हैं और आगे जाके मज़ीद हेल्थ वाइज आप ठीक हो जाएंगे। आप लोगों का खाना पीना अच्छा है। कि जो लोग घुड़सवारी करते हैं वो उन्होंने अपना घुड़सवारी का जो शौक़ है उसके ऊपर अहमियत दी है, वॉक की है और फलों का इस्तेमाल, चीज़ों का इस्तेमाल, मगर हेल्थ वाइज आप लोग स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन के शोबा में जो लोग मुंसलिक थे, जिनकी जो है तालीम के शोबे में प्रॉब्लम्स आ रही थी, रिज़्क़ की, पैसे की, दौलत की, जिसकी वजह से कई चीज़ें रुकी हुई थी, वो ठीक हो जाएंगी, मगर उसमें ये कोशिश करें कि गुस्सा ना करें। अगर आपको कोई नोट्स नहीं समझ आ रहे या जिनकी तैयारी आप लोग करना चाह रहे हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके के साथ लिखना शुरू करें, तैयारी करें, गुस्से के साथ नहीं, सब्र व तहम्मुल के साथ। आपकी एजुकेशन आगे जाके मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएगी। इस एजुकेशन के शोबे को मज़ीद बेहतर करने के लिए सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पढ़ें, काफ़ी हद तक एजुकेशन का मामला ठीक हो जाएगा। अगर हम आप लोगों की ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवल जो है वो आ तो रहा है मगर ये ट्रैवल जो आप करेंगे, जो सफ़र करेंगे, ये इतनी खुशियाँ नहीं देगा। इसलिए तसल्ली के साथ जो है वो सोच समझ के ये फ़ैसला कीजिए कि ट्रैवल करना है कि नहीं करना। जो आप लोगों के लिए बेहतरीन अमल आ रहा है वो बुध के दिन जो है रात इशा के बाद 313 मरतबा अगर आयत करीमा अगर पढ़ते हैं वो लोग आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, उसके बाद पढ़ने के बाद अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अल्लाह की तरफ ध्यान करके दुआ करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, क्योंकि ये जो आयत करीमा है ये सख्ती से निकालेगी। ये ख़ासकर जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड मामलात हैं, कारोबार से रिलेटेड हैं, वहाँ कुछ जो दूरियाँ, परेशानियाँ हैं वो काफ़ी हद तक उससे बेहतर हो जाएंगी। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिए। बुर्ज असद मंतकल बुरूज में आप लोगों का 5वां नंबर आता है और आप लोगों का आंसर आग, यानी आग से रिलेटेड लोग। और खुशबख्ती का जो दिन है आप लोगों के लिए वो संडे का दिन है और खुशबख्ती का फूल जो है वो गुलाब का है और धात सोना। अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में आप लोग काफ़ी हद तक अब ठीक जो है मामलात बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए अपने मामलात में, जो आप चाहते थे कि अपने मामलात में बेहतरी हो, मामलात में आसानियां हो, वहां आपने फ़ैसला किया कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो के आपने लोगों के साथ मिलना है, मीटिंग्स करनी है और चीज़ों को ठीक लेके जाना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आपके मामलात आगे जाके बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और काफ़ी चीज़ें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। कई लोग आपके जो जहाँ आपको प्रॉब्लम थी आपको पता चल जाएगा कि लोगों के साथ कैसे हैंडल करना है या लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ और आपने उनके साथ किस रवैये के साथ बर्ताव करना है कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं। बिजनेस की बात करें, कैरियर की बात करें तो कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ नज़र आ रहा है, शेयरिंग हो रही है और कई काम आपके पास पड़े हुए हैं जो काम आप करना चाहते हैं कि इन कामों में आपकी बेहतरी आ जाए। तो कई
चीज़ें हैं जो ठीक होने वाली हैं और ये हो भी जाएंगी। और अगर हम आपकी बिजनेस और कैरियर में जो आप लोगों का पैसे का इशू आया हुआ है, दौलत का इशू जिसकी वजह से आपके काम रुके हुए हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो जिन लोगों के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स थे या जो डेड पोजीशन पे थे, जिनकी तलाक़ें हुई थी, उनके जो है रिश्तों के मामला आ जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन आ जाएगी। जिनकी शादियां रुकी हुई थी उनके भी मामला काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जिनके रिश्तों का इशू आ रहा है या रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही हैं, सूरह मरियम की तिलावत करें। आप लोग इतवार वाले दिन सूरह मरियम 2 मरतबा पढ़ें। जिनकी रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है उससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। हेल्थ वाइज बात करें तो जो लोग बुर्ज असद के साथ अलग रखते हैं उनकी सेहत बेहतरीन तरीके से आगे जा रही है, सेहत काफ़ी जो है वो ठीक है। आप लोगों ने अपनी वॉक का, अपनी सेहत का, अपने खाने पीने का बेहतरीन ख्याल रखा हुआ है। जूसेस पी रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नहीं भी पी रहे या नहीं भी ख्याल कर रहे, मगर स्टार्स की पोजीशन ऐसी हुई है कि आपको हेल्थ वाइज इस वक्त कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। एजुकेशन की बात करें बुर्ज असद वालों की, जो एजुकेशन में चीज़ें ठीक हैं। आप लोग जो है वो दूर की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कई जो तुलबा तालबात अपने जो है सब्जेक्ट से जो है वो अगर नहीं सेटिस्फाई तो वो मशवरा कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स से मशवरा करें, अपने बड़ों से मशवरा करें, अपने सीनियर से मशवरा करके अपने एजुकेशन के शोबे को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। ट्रैवलिंग डबल माइंडेड हुए हुए हैं, 2 ऑप्शंस हैं कि कौन सी जगह पे सफ़र किया जाए, कौन सी तरफ ना किया जाए। डबल माइंडेड है, ऑप्शन मौजूद हैं। सफ़र करते हैं तो सफ़र कामयाब होगा, सफ़र वसीला ज़फ़र, यानी कि आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, कई ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके हक़ में बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। संडे वाले दिन आप लोग येलो वाली कलर की चीज़ का सदका करें। मिठाई कर सकते हैं, येलो मिठाई मिल सकती है, लड्डू मिल सकते हैं। उसके ऊपर अपने स्टार्स के मुताबिक जो पढ़ाई आ रही है उसको पढ़ें और किसी फ़कीर को दे दें, ताकि जो आप लोगों के मामलात में, ख़ासकर रिज़्क़ के मामलात में जो थोड़ी सी तंगी है, हालात तो ठीक हो रहे हैं मगर इस तरह सदका करने से आपकी वो तंगी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी और कई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ताला काफ़ी मामलात में आपकी मदद करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मंतकल बुरूज में 6 नंबर आप लोगों का बुर्ज सुमला वालों का। बुर्ज सुमला वाले खाकी, आंसर खाकी आप लोगों का। और सबसे जो अहम बात इस वीक की बुर्ज विर्गो वालों के लिए कि जो आप लोगों के मामलात में रुकावटें थीं, चीटिंग हो रही थी, चीज़ें परेशान कर रही थीं, ख़ासकर पैसे का इशू आ रहा था और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी के मामलात को किस तरफ लेके जाना है, तो विर्गो वालों का निज़ाम यकसर बदलने वाला है। चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी, मामलात में ड्रामाई तौर पे तब्दीलियां आ जाएंगी और जो पैसे का इशू आया हुआ है या जो चीज़ों का इशू आया हुआ है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अगर हम आपके बिज़नेस या कैरियर की बात करें तो जो तब्दीलियां आ रही थी आपके बिज़नेस या कैरियर में वो काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो रही हैं। जो आप डरे हुए थे मामलात में कि आपके मामलात कैसे ठीक हो जाएंगे, चीज़ें कैसे ठीक होंगी, हालात किस तरफ जा रहे हैं, सिचुएशंस कैसी हो रही हैं, और यानी कि जो प्रेशर आया हुआ था, ये कोई रूहानी प्रेशर भी था, कोई स्टार्स का प्रेशर भी था, ये भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स थी, जो मुश्किलें थीं, वो आपने जो सर के ऊपर सवार की हुई थी उनको छोड़ के आपने फैसला करना है कि मैंने अपने कैरियर में, अपने जॉब में, अपने इस सफ़र में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि पैसा इस वक्त की अहम ज़रूरत है और आपके लिए भी काफ़ी ज़रूरी बनता जा रहा है और काफ़ी चीज़ें जो है जो रुकी हुई थी, इसलिए आप जल्दी के साथ, स्पीड के साथ अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे और इसमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। क्योंकि आप लोगों का आंसर खाकी है, इसलिए
آپ جو ہے وہ سالڈ چیزیں سوچ رہے ہیں، ریئلٹی پہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے۔ میرڈ لائف میں، ریلیشن لائف میں جو ہے وہ کئی کام ہیں، کئی چیزیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں اور جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو کب میں کروں یا کس طرح ان کو سمیٹوں۔ ابھی تو جو ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی، ہاں آپ اسٹریٹ فارورڈ ہوئے ہوئے ہیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے۔ جہاں کوئی پرابلمس تھیں، یہاں کوئی چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھیں، تو آپ نے ان کو اس انداز سے دیکھا کہ سیدھا سیدھا ہو کے اسٹریٹ فارورڈ سوچا جائے کہ معاملات کو کیسے بہتر کرنا ہے، کس طرح بہتری کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس میں ویسے آپ کو آگے جا کے فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہیلتھ وائز آپ لوگ ہیلتھ کا بڑا اچھا خیال رکھ رہے ہیں، صحت اچھی جا رہی ہے، آپ لوگ واک کر سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں۔ ہیلتھ وائز کوئی پریشانی نہیں ہے، A1 قسم کی آپ کی صحت جا رہی ہے۔ ایجوکیشن وائز میں جو لوگ طلباء طالبات ایجوکیشن کے شعبہ میں منسلک ہیں یا جو پڑھنا چاہتے ہیں، ایجوکیشن میں بھی اچھی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، اچھی گائیڈ لائن مل رہی ہے، بڑی چیزیں کرنے کے لیے موجود ہیں جن کے اوپر آپ ورک آؤٹ کر کے کام کر سکتے ہیں اور کافی چیزیں آگے بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ ٹریولنگ میں چیزیں موجود ہیں، خوشیاں بھی موجود ہیں، کر بھی سکتے ہیں سفر، مگر کئی چیزیں اندر سے تنگ کر رہی ہیں کہ سفر کس لیے کیا جائے یا کہ سفر کے کیا حالات ہیں جن میں پرابلم آ رہی ہے، ان کو آپ سمیٹنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ذرا آپ سوچ سمجھ کے اپنا سفر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے خاص کر 2 چیزوں کا ایشو ہے، ایک پیسے کا اور دوسرا گھریلو حالات کا۔ ان دونوں معاملات کو فوکس کر کے آپ آیت کریمہ پڑھیں 1100 مرتبہ۔ یہ آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے یہ کرنی ہے بدھ والے دن، بدھ کی رات عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ آپ پڑھائی کریں، اور ساتھ کسی آپ نے سٹار سے ریلیٹڈ چیز کو رکھ لیں صدقے کے طور پہ، تاکہ جو آپ اس کے اوپر پڑھیں وہ کسی فقیر کو بھی دے دیں۔ یہ آپ کے کاموں کے لیے بھی اور آپ کے گھریلو حالات میں بہتری کے لیے بھی کافی زود اثر اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ برج میزان لبرا والوں کا حاکم سیارہ زہرہ اور عنصر ہوا، اور ہوا کی طرح جو ہے آپ کے جذبات، جہاں کہیں بھی آپ کو اچھی انوائرمنٹ نہیں ملتی آپ وہاں نہیں جاتے، جہاں بھی سوٹیبل انوائرمنٹ ملتی ہے آپ وہاں ضرور جاتے ہیں۔ اور خوشبو جو ہے، یہ جس طرح ہواؤں میں خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے جذبات جو ہیں وہ آپ کسی بھی انسان کے بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو لوگوں کے اچھے اور برے کا پتہ چل جاتا ہے، تمیز ہو جاتی ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا نہیں سوچ رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 سینس سے بھی نوازا ہے۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو جنرل ریڈنگ میں آپ کے پاس معاملات آئے ہوئے ہیں، چیزیں آئی ہوئی ہیں اور کافی کام آیا ہوا ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ کام تب ہوگا جب آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلیں گے۔ کام کرنا ہے تو اس کے اصول متعین کریں، کام کرنا ہے تو اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے طے کر کے چلیں، کس طریقے سے آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور کیسے آپ نے اپنی زندگی کے انداز کو بدلنا ہے۔ جب تک آپ ایک ڈائریکشن کے اوپر نہیں چلیں گے چیزیں رکتی ہوئی نظر آئیں گی، مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو 3 آپشنز موجود ہیں، اور 3 آپشن کے آپ اوپر سوچ رہے تھے کہ کام کیا جائے کہ نہیں کیا جائے، اور جو پیچھے دل ٹوٹا ہوا تھا چیزوں کے نہ ہونے سے، کام کے نہ ہونے سے، معاملات کے خراب ہونے سے، وہ آگے جا کے بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ آپ کے بزنس وائز، کیریئر وائز کافی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ریوائزڈ ہو رہی ہیں، اور شاید آپ کو ایک اعلیٰ ترین عہدہ بھی مل سکتا ہے اگر آپ اپنے فیلڈ میں ہیں، یا جن کی جاب لیس ہیں ان کو جاب مل سکتی ہے، اور یہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جاب اور یا پوسٹ ہو سکتی ہے جس سے آپ کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے اور حالات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ میرڈ لائف میں جو آپ لوگ اپنے دماغ کے اوپر غصہ سوار کیے ہوئے تھے، چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے تھے، معاملات جو ٹھیک کرنا چاہتے یا ڈبل آپشن میں موجود تھے کہ کیا فیصلہ کریں کیا نہ کریں، اگر زندگی کے معاملات میں خرابی ہے یا شریک حیات کی طرف سے پرابلم ہے تو یہ آگے جا کے ٹھیک ہو جائے گا۔ جن لوگوں کی پرابلم تھیں یا جن لوگوں کے دماغ میں کئی سوالات تھے جن کے ان کو جوابات چاہیے تھے، اس ویک میں یہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن کی شادیاں یا جن کے رشتے نہیں
ہوئے تھے وہ بھی فیصلہ کر پائیں گے کہ اپنے رشتوں کو یا اپنی شادی کے معاملات کو کس طرح فائنلائز کرنا ہے، اور وہ کر بھی پائیں گے۔ ہیلتھ وائز بات کریں تو ہیلتھ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، جلدی سے آپ کی ہیلتھ ویک ہو رہی ہے، شاید آپ گھبرا رہے ہیں واک کرنے سے، چیزیں ٹھیک کرنے سے، یا معاملات کی وجہ سے پریشرائزڈ آئے ہوئے ہیں۔ اپنی صحت کا ضرور خیال کریں، کسی نہ کسی کنسلٹنٹ سے ضرور رابطہ کریں تاکہ جو ہیلتھ کے ایشو ہیں وہ حل ہوں۔ اگر آپ نے خیال نہ کیا تو یہ مزید جلدی کے ساتھ ڈاؤن ہوگی، اس لیے صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کی بہتری کے لیے پانی کے اوپر سورہ فاتحہ 11 مرتبہ روز صبح کے ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، صحت کا ایشو اس سے بھی کافی حد تک حل ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن میں کئی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، کئی آپشنز موجود ہیں، کئی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر رکاوٹ ہے، چیزیں رکی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ہو نہیں پا رہی، پرابلمز ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سے سبجیکٹس، جو طلبہ طالبات ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ رکھیں، کون سے سبجیکٹ کے اوپر توجہ دیں، کاؤنسلنگ لے لیں، کسی کا مشورہ لے لیں، بڑوں کا مشورہ لے لیں، اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے کہ ایجوکیشن کے اوپر اپنا فوکس ٹھیک کریں، جتنا فوکس ٹھیک کریں گے کافی حد تک بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹریولنگ، اگر ہم آپ کی ٹریولنگ کی بات کریں تو ٹریول تو آ رہا ہے، اور یہ ٹریول آپ کسی کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کا کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، اس سے آپ ٹریولنگ کریں گے، جاب کے حوالے سے کر سکتے ہیں، ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں، رابطے آ رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، کاموں کو دیکھ لیں، چیزوں کو دیکھ لیں، اور چیزیں سمٹ جائیں، چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور اعصابی جو ہے کمزوری، اس کے اوپر آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، اور آپ کو جو اس ویک میں جو لکی نمبر ہے وہ 7 ہے آپ کا، اور جو آپ کا کلر ہے، جو کلر آپ پہن سکتے ہیں وہ سفید اور نیلا، وائٹ اور بلو کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ اور اسی ہی کلر میں اگر آپ وائٹ کلر میں منڈے والے دن عشاء کے بعد اگر آپ آیت الکرسی 41 بار پڑھ کے اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنے کاموں کے لیے دعا کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی حد تک فائدہ ملے گا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہیں گے تو فائدہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اسکارپیو برج اقرب والوں کے لیے اس ویک میں جو خاص باتیں، ایک تو آپ کا عنصر آبی، اور دوسرا 5 اور 9 آپ کا لکی نمبر ہوتا ہے۔ منگل کا دن آپ کے لیے بہترین دنوں میں سے دن ہوتا ہے، اس لیے منگل کے دن ہی آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ کے بزرگوں کی دعاؤں سے، بڑوں کی دعاؤں سے، پیرنٹس کی دعاؤں سے آپ کو کوئی خاص مقصد آپ کی زندگی میں آئے گا، کافی تبدیلی آ رہی ہے، کافی چینجنگ آئے گی، اور کوئی نہ کوئی کنٹریکٹ بھی سائن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کئی چیزیں کافی حد تک آپ کے ہاتھ میں یا کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کافی حد تک بہتری والے معاملات ہیں، کافی چیزیں صحیح ہو رہی ہیں۔ اگر ہم آپ کے بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو جو آپ کے بزنس یا کیریئر میں چیزیں رکی ہوئی تھیں، کئی کاموں میں دل نہیں لگ رہا تھا، چیزیں جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھیں، اب یکسر تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ یا تو جاب چینج کر دیں گے یا آپ اپنا کیریئر چینج کر دیں گے، یعنی کہ کافی حد تک تبدیلی والا پہلو نظر آ رہا ہے۔ اس کو اپنے جاب کو، اپنے کیریئر کو صحیح کرنے کے لیے آپ منگل والے دن رات عشاء کے بعد 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اس سے آپ کے معاملات میں بہتری ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوئی بلیک کلر کی چیز کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، وہ کپڑے ہو سکتے ہیں یا کالے ماش بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوشش کریں اگر ہو جائے تو کافی زیادہ رجت کے اثرات جو آئے ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میرڈ لائف میں جو تناؤ آیا ہوا تھا، جو چیزیں خراب تھیں، آپس کی شیئرنگ سے، بات چیز سے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی، بلکہ کئی آپشنز بھی نظر آئیں گے، وہ خاص آپشن آ رہی ہے، شادی کے متعلق آ رہی ہے یا شادی سے ریلیٹڈ معاملات میں آ رہی ہے، وہ بھی کافی حد تک شادی کا یہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں وہاں جہاں بھی خرابی تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہیلتھ وائز جو ایشوز ہیں وہ تھے ضرور مگر اب نہیں ہے، اب آہستہ آہستہ آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا سیر و تفریح کا کوئی پلان بنایا ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی معاملات جو آپ نے کیے ہوں گے اس سے بھی بہتری کی طرف معاملات آئیں گے، مگر یہ ہے کہ ہیلتھ وائز اتنا ایشو نہیں ہے،
खाना पीना आप ठीक तरीके से कर रहे हैं। एजुकेशन में ऑप्शन एक मौजूद है, इस तरह की ऑप्शन के आपको देर के बाद उसका फ़ायदा होगा। और एजुकेशन वाले जो तलबा तालिबात हैं अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशन को आगे लेके जाएंगे और एजुकेशन के मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवलिंग कर सकते हैं आप लोग, अगर बिज़नेस के लिए जाना है या एजुकेशन के लिए जाना है या किसी भी तरीके के लिए जो भी मामला है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपका सफ़र कामयाबी के साथ हमकिनार हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और जो ऑप्शन आए कैरियर वाइज और जॉब वाइज या किसी भी मामलात में, आप इस ऑप्शन को ज़रूर कबूल करिएगा। ओवरऑल बेहतर है आपका स्टार की इस वीक में जो आपकी स्टार्स की पोजीशन काफ़ी हद तक ठीक आ रही है। कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है कि आपको परेशान कुन मराहल का सामना करना पड़े। अल्लाह ताला ही सारे मामलात को अपने कंट्रोल में रखते हैं। कभी मुश्किल या परेशानी आ जाए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा किया जाता है, अल्लाह ही आसानियाँ और अच्छे मामलात की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज कौस वालों का जुपिटर स्यारा मुश्तरी के साथ ताल्लुक़ रखता है। 3 नंबर और 9 नंबर लकी नंबर हैं इस वक्त आपके। और ख़ास बात कि मंगल का दिन आपके लिए बेहतरीन दिन आ रहा है और आपके लिए जो फूलों में आ रहा है वो नरगस अभी जो फूल है ये आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। मंगल के दिन आप लोगों को अपने मामलात के लिए, अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर सदका दिया करें। अगर हम आपकी जनरल रीडिंग की बात करें तो जनरल रीडिंग में आपके कई मामलात बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं और कोई एक ख़ास ऑप्शन आपके पास मौजूद है जो आपको फ़ायदा दे रही है, मगर इसके बावजूद आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है। आपकी जो कोई ऐसी बात आपके मामलात में चल रही है जो आपको सोने नहीं दे रही। शायद आप अपने कामों की वजह से परेशान हैं या ज़्यादा रिज़्क चाहते हैं या ज़्यादा मामलात बेहतर चाहते हैं, मगर अभी कुछ नींद का इशू आया हुआ आपके साथ। इसको आपने देखना है कि कैसे ठीक किया जाए। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में कई चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, कई चीज़ों का आपकी तरफ रुझान भी है और यकसर जो आप काम कर रहे हैं वो बदल भी सकते हैं, या जो जॉब कर रहे हैं वो बदल भी सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई सॉलिड पैगाम आएगा और कोई हैवी पैगाम आएगा कि जिससे आप अपना कारोबार या अपनी चीज़ें काफ़ी हद तक बदल देंगे या जो आप निज़ाम चला रहे हैं उसमें तब्दीली आ जाएगी। मैरिड लाइफ में खुशियाँ हैं, चीज़ें चल रही हैं, कई चीज़ें दिल में दबी हुई हैं, वो अगर आप ज़्यादा ओपन तरीके से अपने शरीके हयात से या अपने जो है वो साथी से, पार्टनर से बात करेंगे तो कई चीज़ें और ज़्यादा खुल जाएंगी। कई चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई हैं वो सिमट जाएंगी और खुशगवार माहौल और हालात पैदा हो जाएंगे। हेल्थ वाइज देखें तो हेल्थ वाइज अच्छी ऑप्शन है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल कर रहे हैं, सैर व तफरी का भी ख्याल कर रहे हैं, वॉक शॉक भी कर रहे हैं, मगर हेल्थ में कोई ऐसा इशू नहीं है। वो थोड़ा सा इशू आ सकता है मैदा के मुतल्लक मामलात में, मगर जूसेस का इस्तेमाल करें और फलों का इस्तेमाल करें, हेल्थ आपकी काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएगी। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन में अच्छी ऑप्शन मौजूद है, अच्छा पैगाम है, सॉलिड पैगाम है और आप एजुकेशन में बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो तलबा तालिबात पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर रहे हैं उनका फोकस बिल्कुल ठीक है, और ज़्यादा बेहतर कर लें और ज़्यादा आपकी एजुकेशन के मामलात में बेहतरी हो जाए। अल्लाह के ऊपर जो है वो फोकस ध्यान करके अपनी पढ़ाई को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। ट्रैवलिंग की अगर बात करें तो ट्रैवल आप कर सकते हैं, स्ट्रेट फारवर्ड है। कोई एक मामला है खुशियों के लिए, घरेलू मामलात के लिए आपके पास ट्रैवल आया हुआ है, सफ़र आया हुआ है, ट्रैवलिंग आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जो ख़ास बात आपके मामलात की, आपके रिज़्क़ के मामलात की बेहतरी की मंगल वाले दिन हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर का जो है वो ख़ास अमल है वो कर लें। इससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिल सकता है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ताला आपका, आपके घर वालों का हामी व नासर हो। बुर्ज सरतान कैंसर वालों का मंतकल बुरूज में चौथा नंबर आता है और आप लोगों का सियारा कमर और 2 नंबर लकी नंबर। और जो आप लोगों का आंसर है वो पानी, जो पानी के जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप लोगों के आंसर में आती हैं और मैदे का मसला आप लोगों को हो सकता है
और आप लोगों के लकी नंबर इस वीक में 1, 2, 21 और 26, उनके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं। और बुर्ज सरतान वालों की अगर हम जनरल रीडिंग लें तो जनरल रीडिंग में काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आ रही हैं और काफ़ी चीज़ों का पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से ठीक करनी है। आप अपने जज्बात से, अपनी कैफियत से और अपने असूलों से मामलात को हैंडल कर लेंगे और अच्छे तरीके से हैंडल कर लेंगे, इस तरीके से कि आपको हालात को काबू करना आता है। जो सोच में या जो तबीयत में बागियानापन है कि अपने मैंने हालात को कैसे ठीक करना है, अपनी ज़िंदगी को किन असूलों के ऊपर इस्तवार करना है, वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। इसलिए जनरल रीडिंग में खुशी वाली बात है कि आप लोगों को समझ लग गई है कि अपने हालात को कैसे ठीक करना है और उसमें कैसे बेहतरी लेके आनी है। इनको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप आयत करीमा खुला पढ़ सकते हैं। बिज़नेस वाइज, कैरियर वाइज आप अगर अपने हालात की बात करें तो आपके हालात जो आप के कामों में जो कमियां, कोताहियां या रुकावटें आई हुई थी, या जो लोग दुश्मनियां पैदा कर रहे थे, जो लोग जॉब से रिलेटेड थे, जिनकी लेग पुलिंग हो रही थी या जिनके हालात ज़रा ख़राब थे, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके मामलात में बेहतरी आ जाएगी। मज़ीद इन चीज़ों की बेहतरी के लिए या अल्लाह या वहाब का विर्द करें, मामलात काफ़ी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैरिड लाइफ में ऑप्शन मौजूद हैं, कई चीज़ें आप कर सकते हैं और बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद है। बल्कि जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हुई उनके पास रिश्तों का आना भी हो सकता है, बल्कि वो डबल माइंडेड हुए हुए हैं कि कौन सा रिश्ता करें या कौन सा ना करें। वहाँ पे इस्तिखारा कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमें जो है वो व्हाट्सएप के नंबर पे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो हम आपको उसका भी जवाब दे देंगे। मगर ऑप्शन मौजूद हैं। जिन लोगों के जो है अपने जो साथी के साथ मामलात ख़राब थे वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छी ऑप्शंस आ रही हैं। हेल्थ वाइज मायूसी आई हुई थी जो ज़िंदगी में, वो परेशान कर रही थी आपकी ज़िंदगी को, चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी, दिल को टूटा हुआ था, पता नहीं कौन सी जो चीज़ें हैं जो आपके दिमाग पर सवार थी जो नहीं हो पा रही थी, जो दिल टूटा हुआ था, उसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी हो जाएगी। मगर इसके ऊपर आप सोच विचार करें कि कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और इनको कैसे ठीक करना है। एजुकेशन के जो शोबा में तलबा व तालबात इन्वॉल्व हैं उनकी तालीम जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आपके फ्रेंड्स आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर जो लोग पढ़ाई करें या जो अपनी एजुकेशन के शोबा में मुंसलिक हों, खामोशी के साथ अपनी तैयारी को करें। जब भी आप बताते हैं या किसी को कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है या कितना आप एजुकेशन में आगे जा चुके हैं, तो नज़रें बद लगने का ख़तरा है। इसलिए दिल में जो पढ़ाई करें उसको दिल में रखें और किसी को मत बताएं। ट्रैवलिंग आप लोग जो है वो अभी ना करें। ट्रैवलिंग इतनी आपको कामयाबी की तरफ दी जाती हुई नज़र नहीं आ रही। अभी आपके सामने चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं उनमें अभी चीज़ें रुकी हुई हैं, वाज़े नहीं है कि कौन सी आप ऑप्शन अपनाएंगे तो जिससे फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों के दिन की बात करें तो जो आपका दिन है वो मंगल का दिन है। मंगल के दिन भी आप सदका कर सकते हैं। मंगल के जो है सदकात वो आप हमसे पूछ लें, हम आपको बता देंगे कि कौन सी चीज़ का सदका करें। वैसे जो आपके सितारे से रिलेटेड जो है वो काले माश का सदका आ रहा है, उसको आप मखसूस जो आपके सितारे से रिलेटेड पढ़ाई है पढ़ के किसी वीरान जगह पे रख दें, उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इस वीक में आपने जो अपनी सेंस के साथ, हौसले के साथ, समझदारी के साथ अपने हालात को अपने काबू में रख के बेहतरी की तरफ लेके जाना है और कई चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, कई चीज़ें यकसर बदल जाएंगी। अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी व नासर हो। बुर्ज हौत मुतलकल बुरूज में आप लोगों का 12वां नंबर आता है। और अगर हम आपके स्टार्स की बात करें तो आबी यानी पानी से रिलेटेड आपका बुर्ज। और अगर हम आप लोगों के लकी नंबर की बात करें तो 7 नंबर आपका लकी नंबर। और इस वीक में आपका 25 और 7 ये 2 लकी नंबर आ रहे हैं। और अगर इस वीक में आपके बेहतरीन दिन की बात करें तो वो जुमेरात का दिन आ रहा है।
جمعرات کا دن آپ کے لیے بہترین رہے گا۔ اور جمعرات والے دن جو آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، مگر سب سے پہلے ہم آپ سے آپ کی جنرل ریڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ پائسس والے بڑی دیر سے کئی چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور کئی چیزیں رکی ہوئی تھیں آپ لوگوں کی، اور معاملات کافی پرانے چل رہے تھے، مگر بزرگوں کی مشورے سے، ان کی مشاورت سے کافی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کو ایک خاص آپشنز نظر آئیں گی جو آپ کی زندگی کو یکسر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہوش و حواس سے دیکھنا ہے آپ کے ارد گرد کیا نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں تاکہ ان تبدیلیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اگر ہم آپ کے بزنس کی بات کریں، کیریئر کی بات کریں، تو بزنس اور کیریئر میں آپ کافی حد تک سٹریٹ فارورڈ ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے معاملات کو اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ تمام ڈرامائی تبدیلیوں کے ساتھ چیزیں اپنے حق میں کر لیں گے اور چیزیں آپ کے حق میں ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں۔ اس میں خاص کر دعاؤں، آپ کے پیرنٹس کی دعاؤں کا بڑا عمل دخل ہے، اور خاص کر اس میں آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے غائبی مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہم میرڈ یا ریلیشنز کی بات کریں تو آپ کو پیغام آتا ہوا نظر آئے گا۔ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام آ سکتا ہے، کوئی شادی کے لیے آفر آ سکتی ہے، اور جن کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہو رہی تھی ان کو بھی خبر لگ سکتی ہے کہ ہمیں کہاں پرابلم تھی، کہاں ہمارے ساتھ معاملات خراب تھے۔ شیئرنگ ہوگی، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں ان کی شیئرنگ ہوگی شادی کے بارے میں کہ شادی کس طرح ہو، کس طرف ہو، یا کس طرح شادی کے معاملات طے پائیں، اور جن کے معاملات خراب تھے وہ بھی بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ شادی کے معاملات کی بہتری کے لیے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان یہ آیت ہے 121 مرتبہ۔ جن لوگوں کی شادی کے ایشوز ہیں وہ 7 دن پڑھیں، 121 مرتبہ مرج البحرین یلتقیان اللہ کی طرف دھیان کر کے کافی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہیلتھ کے ایشوز کی بات کریں تو ہیلتھ کے ایشوز میں آپ کو آپشن موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ واک کر سکتے ہیں اور کئی چیزیں موجود ہیں، مگر ابھی آپ کاموں کی وجہ سے سوچ میں پڑے ہیں کہ اپنا وقت کیسے نکالیں جو آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو، اور یہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ خاص کر جب آپ واک کرنے جائیں یا سیر و تفریح کرنے جائیں تو ذرا تیز قدم اٹھائیں تاکہ آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ اور پاؤں کا ایشو، پاؤں کو اگر آپ صحت مزید بہتر چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت پاؤں پہ تیل لگا کے سوئیں، اس سے آپ کی صحت کے کافی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن پائسس والے طلباء و طالبات کی کافی حد تک بہتر جا رہی ہے، کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سٹارز کی پوزیشن بھی ٹھیک ہے، اور ایجوکیشن میں آپ کافی تبدیلیاں بھی چاہ رہے ہیں، اور ایجوکیشن میں کافی معاملات بہتری کی طرف اور چلے جائیں گے۔ ایجوکیشن کی مزید بہتری کے لیے رب زدنی علما 21 مرتبہ صبح پانی کے اوپر دم کر کے پیتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس میں کافی زیادہ فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ ٹریولنگ جو ہے وہ آپ لوگ مشتری سٹار والے اس وقت نہ کریں، برج حوت۔ ٹریولنگ آپ کے حق میں بہتر نہیں آ رہی، تھوڑا سا ویٹ کریں، انتظار کریں، آگے جا کے اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو ضرور ٹریولنگ کریں۔ اگر پھر بھی کسی کو ٹریول کرنا ہے تو ہمارے جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ کچھ ریمیڈیز ہیں وہ پوچھ کے یا کوئی صدقہ پوچھ کے تو وہ کر سکتا ہے، اس سے فائدہ ملے گا۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ کو جمعرات والے دن صدقہ دینا چاہیے، تو جو صدقہ آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو مخصوص وقت میں گھر میں چھوٹی سی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، چھوٹے پیسز کر کے اس کو آپ پانی کے اندر رکھ کے چھت کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، یا وہ چھوٹے چھوٹے روٹیوں کے جو پیسز ہیں ان کو پانی میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ پائسس والوں کا صدقہ آ رہا ہے اس ویک کا۔ جو لوگ یہ کریں گے اسے اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کہیں سے فائدہ نہیں ملتا، مگر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر رہو۔